न पढ़ी आज ये अवस्था जे मैंने बापा माँ पाठ पढ़ाऊँ पाठ पढ़ंतु जिते पर्यंत इच्छा हो पाठ पढ़ी चलतु इच्छा था आम आम भाई भौणी 4 जन आम 4 जन भर किए मैंने पढ़ी पढ़ा कि चाकरी माकरी कर बहुत चेष्टा करते। हेलो हाय नमस्कार हर हर महादेव जय जगन्नाथ आपण गोटे नुआ ब्लग को स्वागत करती। तो बर्तमान आज ब्लग स्टार्ट कर देती रात 2टा बजला बर्तमान। तो रात माने ड्यूटी बर्तमान चलती आप देखिपे। तो आज देखते पूरा जैकेट माकेट पिंधिकी जैकेट आउ देखते कमल से चेयर छुआई। तो कमल भी अच्छी। तो प्रबल ठंडा हो 2-3 दिन हो गलानी कंटिन्यू वर्षा वर्षा छाड़बार ना धरुनी से पूरा ये जैकेट माकेट पिंधिकी सब ड्यूटी कराऊँ। तो आम ड्यूटी माने गोटे प्रकार भल खरा दिनिया शीत दिनिया एगुड़ा भल शीत दिनिया भी एत किसी टेंशन नहीं किंतु वर्षा दिनिया है कौन कि बसी हेनी वर्षा दिन कौन से जगह बसी पारे देख ये एमती तो भिजी उदा होगा कौन बसवे ये देखो कमल रखाई। तो कमल घड़ी थी ये सब ओदा हो देखो ये तो ओदा हो जाए पानी पूरा जबर छिड़ा हो माने राति नहीं प्राय दिन में भी एत मात्रा पवन हो पानी पूरा खींचा मारे माने भितर को इाड़ पूरा खींचा मारे बसी हेनी। देखो चेयर भी केमती लगे मैंने सीधा सीधा लगे सीधा है बसी हम सीधार है बसी हो ना एमती लगे उदा हो प्राय मोर कमल भी उदा हो बाहर साइडटा कहीं पवन मार्च ना। तो एमती चलती ड्यूटी तो जे मैंने भी कहते ड्यूटी भल से बसिक ड्यूटी करते। देखो आज्ञा आम ड्यूटी एमती जो मैंने मैंने आपार्टमेंट मानकर बैंक मानकर ड्यूटी कर जहाँ भल बस। तो मोर प्राय जगार मैंने भल भल ड्यूटी मिलूँ आ जगार एमती आम कंस्ट्रक्शन लाइन ड्यूटी मैंने पकई देते एमती सब चलती। तो आम जिते फास्ट ड्यूटी करूँ तो आमको एमती वर्षार माने पूरा वर्षा हो छता धरिक छड़ा होगा पड़ूला प्रबल बहुत कष्ट कराई से टाइम से ड्यूटी एवं ना। तो ये भी सेमती ड्यूटी आम कर फास्ट वर्ष जो मैंने कंपानी ये आसला सेमती ड्यूटी कराई। फास्ट वर्ष आम जे रूम रे रोले माने रूम रे कबाट झरका किसी ना से रूम भी आपके देखे ना कबाट झरका किसी ना आउ जिते इच्छा से कुकुर पशि जाते खाई दौले एमती आम ड्यूटी एमती माने आप ड्यूटी करके रूम को कौन भावे ना गले टे खाइबी कि फ्रेश खाइबी एमती भावी आम ये ड्यूटी सारी गला बेलू कुकुर पशि जाइए खाଇବା खाई जाइए मु प्राय बहुत थर माने भोकर रही। तो एमती किसी चलते देखो वर्षा तथापि छाड़बार ना धरुन वर्षा हो चलती कंटिन्यू। तो पवन भी जोरसोर मारुच तो कंटिन्यू वर्षा होती जो आ कौन करिया माने बहुत लोक भी अच्छा माने कहते एवं भी से लोक गुड़ा अच्छा कहते ना सर बसिकी टंका इनकम करते। मुझे कहवाई चाहूँगी थे आम जगह को आसतु आसिक ड्यूटी कर देखूँ तापर जानवे माने बसिकी ड्यूटी माने टंका मिलूँ ना केमती टंका मिलूँ माने गोटे गोटे टंका आज्ञा केते केते राति आम अनिद्रा रही माने केते राति केते दिन माने हस खुशी सब छाड़ दे ड्यूटी। तो ये ड्यूटी तो बहुत माने टेंशन भी अच्छी किसी माने टेंशन भी नहीं जी ठीक रे ड्यूटी कले किसी टेंशन नहीं जी एपट सेपट ड्यूटी करेंगे सब किसी चाली हो चाली मैंने कौन दरकार पड़े लास्ट आप जेल भी जापारती एमती आम ड्यूटी माने बहुत रिस्क। तो एबे तो राति हो 2टा हो गला कौन आउ 4 घंटा ये देखते जापर वर्षा हो मैंने एत जना पड़ू ना तौक देखते जापर माने एत जर हो ना एबे जस्ट एबे कमी वर्षा। आमती राति माने सब सेफ्टी जिनस नहीं ड्यूटी करने पड़े जैकेट कमल एमती टोपी आउ छता रेनकोट मैंने बुलाइप पड़े मोर छता अच्छे टांगी छताटा जस्ट बुलिक आसली से छताटा सुखे
ଆଉ ମାନେ ଯେମାନେ ଆମର এই ଲାଇନରେ ଯେ ଭାଇମାନେ ବି ଭଉଣୀମାନେ ବି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ। ଆପଣ ଯାଇକି ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ନିହାତି ପାଇବେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବେ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ। ଆଉ ଯେମାନେ ବି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିର ମାନେ ଏଇ ଡ୍ୟୁଟିର କେତେ ଟେନସନ୍ କେତେ ରିସ୍କ। ତ ଆଗକୁ ବି ଆମର ବି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଭିତରେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କେଉଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ କିଛି କରିନଥିଲେ ବିନା ମତଲବରେ ଫସିଗଲେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଜି ଟିକେ ଏତେ ମାନେ ବାଦଲ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ବାଦଲ ହୁଏ ଆଉ। ମାନେ ରଗଡ଼ ଇଏ ହୁଏ ବାଦଲ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ତ କାଲି ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି କମଳଟା ଆଣିଥିଲି ମାନେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା। ଆଜି ପୁରା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ଘଡ଼ି ଘୁଡ଼ାକି ପଳେଇ ଆଇନି। ମାନେ ଆଗେ ନିଜେ ସେଫ୍ଟି ରହିଲେ ସବୁ ସେଫ୍ଟି ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ ତ ଡ୍ୟୁଟି କିଏ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଫ୍ଟିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇ କମ୍ପାନୀ ବି ସବୁ ସେଫ୍ଟିକି ନେଇକି ହିଁ ଚାଲେ। ତ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ତ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ବି ସେମାନେ ରାତିରେ ଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ସେମାନେ କହୁଥିବେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଓକେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମାନେ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋର କଥାଟା ଟିକେ ତା ଏମିତି ଲାଗିଯାଉଛି। ମୋ ତଟା ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଛୁଆଟି ପାଖରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷ ଛୁଆଟି ପାଖରୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ତ ଏମିତି କିଛି ବସିବା ପାଇଁ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା କାନ୍ଥ କଡ଼ରେ ବସିଛି। ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ମୋର କମଳ ଫାଳେ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ଏତିକି ହିଁ ଜାଗାରେ ରାତି ସାରା ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଚାଲିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ। ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଶୁଣାଯାଉନଥିବ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଲା ଟିଣଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟିଣଟା ଯେତେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଜୋରରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ମୋ କଥା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଅତି ଶୀଘ୍ର ମାଇକ୍ ଆଣିବି। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହା ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ। ତ ଘର ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସେଟା ରାଗିଯିବେ। ଘର ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ଥର ମନା କଲେନି ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଘରର। ତ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେମିତି ବି ଆମେ ବେଶୀ ପଢ଼ା ଲେଖା ନାହିଁ ଆମର। ତ କିଏ ବି ଆମକୁ କ'ଣ କାମ ଦେବ। ଯାହା କାମ ଦେବା ସେଇ ଫଳ କରିବା ଏମିତି କାମ ଆଉ। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଯେମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାପା ମାଆ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମରି ଭଳିଆ ହେବ। ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଖଟୁଛେ, ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଖଟୁଥିବେ ଏଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା କେମିତି। ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମାଆ ପାରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣ। ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମାନେ ପଢ଼ି ପଢ଼ାକି ଟିକେ ଚାକିରି ମାକିରି କରିବା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ତ ପାଠ ହେଲାନି କି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଲେନି। ଆଉ ଆଜିକା ସେଥିପାଇଁ ବା କଥାରେ ନାହିଁ କି ଯିଏ ବଡ଼ ସାନ କଥା ନ ମାନିବ ସେ ହଇରାଣ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ତ ବଡ଼ ସାନ କଥା ମାନିକି ରୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବେ। ଆଉ ଆମ ଭଳିଆ କଥା ନ ମାନିଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆଉ।